Bismillahi tunkabane aramane tunkasenne araime kedunanne arinokisim. Bismillahi tunkabane arahamane tunkasenne araime kedunanne arinokisim. Kisimatu Hilandi kenjepe film jepe kagati Fatma Fatma talatu awan khilli Fatma awan tron khilli bilburen kama Fatma awakama tron usu awite nogondi awa bilbure kembo unandaga Allahu akbar talatu atokime awa Fatma kuretunda sampa agarabasu gilli awa agiri aide mengurndi la ilaha illallah iremme arawutu galli kenkota sirosinta Fatmata nukuntu siro hajunta khibare maga akina asaranu sirosinta sera kama kempalle ikhwala kandi ibane ibabirene iwana legengan kita Allah Kalau tu orang lagi Assalamualaikum menjari ya moko angiri minna ngiri mor no kunyai ani me watu ngal ngiri nyaka ta ngiri timor mang ngiri timor no kunya menja ke ko ram gollo ko ndabari da fodar hogali nyon gidan nakina dabar ni kasanda kinya kalenya hame do lege ngame nda sokata baka kan no kondi nda sokata asake ibani wairi walla ka hiyangani yare sukelante kapike kinare ike bana woni ikina kenya ngari ka hangani anke am to ntende kare kake tunga yar nyanke nyai Allahu akbar njambure ya no ala kileri atira kansella ira subagandi talatu anda golu bread bare fanyebe kalinganda ya ho nyana ho be kalingirangani sasake ono sangenda bari ona lagahiye amatunke kapalen khibare kenyimanta lingirangani hara sangema ikenta mulare na hilano na kenke ke kotende puranan katna mbirefana kapal make karana katna lagahiye sasake on sanga hari kiranga kapoya ona lege ona sanga ikina lagahiya ngani ona lege tagu hilo na litiji mulenga anamini bas da litiji nga har swar majope hilo har sanga majope litiji nga namini hilo la ilaha illallah wala hiya ngani ikan nogonde kapalem pana alaken turundi Fatma hayare mempai Allahu akbar ala turundi nasankundi serenta tirndeni kine anta tirndeni saranta tirndeni ala Fatmata arabu soron paklen di pew Allahu akbar talatu angol bulongo bare ala Hafsa ala kenkari manyo talatu
talatu ke bugul laqendi talatu abugul laqendi talatu abugul laqendi talatu angol bram bugul laqendi le talatu ke bugul laqendi le talatu ke bugul laqenga talatu roqare nga mei Allahu akbar kharamogo kelle seme kel gol buru gore koy akhramonda ke gol bucina dabari ngarabe de ken ke bucinai subhanallah khramogo ngra sigi ken gol bucine nyai ken junu bucanga golle be deberi hotna wanu nga koy Allahu akbar basntera konindanga khramogo ni mekano atra ke bucina deberi har sa talatu yustarun konno ntorongandire Allahu akbar Assalamu alaikum wa alaikum salam ko khani ke subhana kaligo mena litere ke subhana anya kamogo khair banan ya lan kan tan no nan kenya banga turnin ni ba ai han kina nga no nin ka amba kan natu menna no nga pasna sabna duna manyare ina to kuna dikina batenga akwara nga ni tinke wa nga duko anda pamu anna kutukore ngera anta kondaranga na sabna maya ti senga khangana grinde ke manya teire apena la kwa nanti alire narken kunaranga ni kellante kon sasa kaligo kaligo la seme kaligo ha kuto lengi dangalanga reni anna surunta on dabarsa magari sakya andar ne lenga anda famu ba okani Allahu akbar kaligo la seme atosiki akaba kore aleme kenya ke konandangani kali gare kempaike talatu arikin Allah samare lawan assalamu alaikum wa alaikum salam alaikum nyindi kanno gondi karungo kotora suntia mpaba wanno gondi wa yandu na kiranda abe agra halle gara kurangani ade habe nokunga mpaba awarini abelli ubton na kasutu ngewa haren khinangani ngema ngori aleni sasaiba don nakati ngaharen khinangani anke len sasaiba leme mpaba kubton ngi pente yani masasa anke pente sasa kempetiba lawan ngoton gelanga mulana mbire dunati khairi nyai mpaba meninya nda meni dabari tongo ndi anke krozo tanja ken kamare anya kendando transu hatabaka mei agaiwe debar nanke makezun hosrenyai an ho debar nanke makezun hosrenyai Allah baba nge kon mo hobro wodan tiar hobro debar de ngem hobro kon waraire akasu aw hodo lebe ga lingira ngani ngira nyagar ko anta mulla wa mulla kana kemme dabari kenyani ganya kon tinya kemulla ya mulla an kana kemme nya dabari kenya ni sun ho sun teke akenga agara ibe dabari ningarandu bundenga ngada gangura katibe aila ko dinanga namaran kandire subhananga lenkidangi halle anya kenda kenya kondanga yalla kembe tongwaba lawa ngaibe konna lemme galanga mura biredna ti khairi ngani amma kontire aya raket debera purna krosi isahangani haka zongana galanga hasanare on anta muloga foti konno ay kempe geta muloga nu birere yari oni tokono ngani baba solun geltu ku sagandi ngarni sagandi hilo basin tari alla wetelle alla ga norandema alla ga nantanga Allahu akbar talatu arme ngaigene awa kine agranya gare kendi assalamu alaikum wa alaikum salam arina likunyindi talatu akina ya gare lire
manyere hafsa kan li fatina katu manyere li dua unyai daru ndingala mewari kandi ndo akendanga li katanga na li dua unyang karangani kena li tiere ike meni khibar na kendere anga dua kan no ndi biga kota banga dua kundanga kaba amanyeme ari meni dua unyi kerangani ngena simma ankaro dua unyang kawari na sabna kapalle manyani ngari dua ndangani ke kan meni hogre ke ngari dua ndanga kapalle manyande bon noiri no gamdi dana ndaga an kai hay ne kundu na men gran na kilo dana ndaga an gari duwa kita ni mana men murnu ana men mulla kita an ga duwa bugu wannan daga talatu an katana har na jikniya har bane talatu an ya kama wani katana akon dangande ali ge nyai ba akonin dangake sasa amuka kandi tangar nang gira kandi tangar ni gandi muri he talatu kew sokundu ana maranta mbala ko ngara gere tu daw nyanda ngani anda fama nan tawlar ko yele ko gira no ko nyai angali nge gira kansu awanyile mara wasi taraw ta wakatana bakayre anda fama no tumandi anda ture ho nyana ndangal kenu kuyma lungu ko aga ho nyana na ko lungu ke ngani anna ko anna tulle ngi jakan kenti kemulla horante ho nyani kay to sande ke bar kake no gondi so suntano ibare ke bar kake no gondi anda famala do ho daban kende harangira aramureti kengani ikerangira maran no kusu ko mantenga abire muma ni kite ya no gonangira bugun kan no gondi sasa anda fama taratana sanzin kita koy anda famu adi graso hey nda ko anda bugere allanto horanga anga langira kandi anga ke muru la ministro anga ke skura kunga Allahu akbar arakata talatu nyangenne awso kundu gronda ga ondo nogondi adi dua ukendo mankange talatu hakele kina dua aige ahogu Nigeria Allahu akbar Fatmata haike garin panam parlement padome Allahu akbar ara turundi ara wala hoy maro kedna keswanu ngande Allahu akbar motunda utu Allah motna tampo ada kanile mento wa ya khari Allahu akbar Assalamu alaikum wa alaikum salam kali garelli ari demme binta ollo no gon daga digamu ay ngaran sima ere sireni liya ibe gananda ko ne gare naga li kenya ire amali ngandangande ibe kado menaga haranki ambaye aganat nanti anyan kase yan ko ne nyani ndamulla ke ga dabar marlal kitu kutu damna nake mutan nokunga nanti kengritan nokunga de katana mla meni mugu sasa garga ibe kuna nanga gane be so nake kuna ndangani akone ndangake ko malli kiti kutia he anda gamariti nona kuna nda kama kirika munna nyere koy anda fama ge khama wanu ngani so sumata yesu sere mai anda famu kaliti mai galangar tam mai tangar ke gaja sakai khama kala be ti mai koy anda famu manda wengra ko ranga jukumanya anda menu ko rangani anda menu ko ranga mo konti kere anda famu anda to wada bar gamma kellantin kerangani anga khasa nga sere benke ti kengande anda famu gemna du demand no kusuko mantenga wallahi anke ambayre mata ike mal ko anga yaqulu aw bere ma hetanke numero de am ko ture sunungan sampane na makor bakike sampande maga ama khor bakike gajange mayina katare kempetanke ngani Allah akbar aso inai Allah ganno kanda talatu matu na tankiri ya gollo nya kundire anna ya olle ga kundai kena forenso koy agalanga wala tagar kitna kutu anya kasama tanjaru ko ngar kitun kutu ara sampa anga nya gollo ga gubbe anga ko dura mana te sera wandangande awa hankangiri
angka ngiri koi arin kini wai kera kengra arin kini anya kamo arasa kan sampa kaliagara la sampa kineli lawan awa lawan talatu andiga sampa ala binta ondiga diga be maka gobo anya kamo haja mala haja madgar batenga itokono madgar batenga de dugum barri batenga hey ntana madgar batenga nke toka tokere nge dagar batenga ngana daga hajun tebe maga dagar batenga nke hatlin saran nokunga ntelia nta tokere amma bugamma igana likelo kere na like katu anga sabar maga daga sa batelo kanyari maga daga sa Allah akbar Allah lawan Allah ganoran dema awaran daga ke la ilaha illallah rabaga lawan ari sarun nokunga sagendo habe aro granya gare mpai binta ara jinkini habe nga haku togo ano waraire yamna ndiga mu lawan rangani lawan ora desen muture ibe ga lingdanga mlanna dabarre ken kan mene am pabantoro ngandire wa mlanna gare tanayi yaki anda kutta tanya kengrare sunan nyake awansan kun bakoire anna nyaki kenyari wa mulla anne gare tanayi yaki ken hom posirengare mpaba yona khilla ona ke yo khbari wara zenke khoni ho ntalingira ngantam lana yakeke na sunodi na torandi madama khibar ko antarin toro ho sa wa brene khede ngani ho ntini nyakena ga mabbe anya hu tare sokon tandangani anya khinia alinganda amalinganda anya khinia agat lamare menye gire andungene tekengare bas ndaganya mo suri kirba ko yanga na tambalike kirba kano Allah akbar rahaj onan si kere ona kente mare suno ayakinga brondini pasenga to la gonda berke kanne maga kiani ke megati anyeri o ani mare menyeri anda fama gaibe no kono wakentunu gaibe no kono wakentu alla dungendi ke yakunga na debari magari khore ya kera ngani aga ho waswa magari tongori ke suhalle Allah akbar awa fatmata turunte yagare ari demme Allah demme nga joge ha sitiniti mayanga Allah akbar kera ke garama nan katare mer wiye ngaire sunu ngaire Allah akbar fatmata aynan ko dende maadu ke yo ga debende talatu he anga kanna menia ndugu tanna annin tenga bane anga tungar ko hobe kenna minna ibiga ke nga kenna minna suma daga asudaga awa malu tampini ma kanu tawanin pai ibe ngrada watelle ke mogare kutunga daga mogombe akatelle ke mogari sikane kendia kamo iga sikane ibe betu ndebe nya kandi basintari amma konture ngabe konanda ya rasulanti ke kinara giniya mengabe konana magadungere ankina agimare meke yakinire anya kisella ngane na masum binyo kunda bari suno iran tampinde ganga janare emma kanu ke nganga tungaibe dabarni awakiani menja ndaga atinga karun konkunyini talatu samambure talatu Allah akbar aro kinenga kompeni de akinan tawna de kanda nda konaranga tintambula nyegire mempa basiga timiga nyega ngani ngwana yare nyegi kengani batulu mena kunju khasuka wallo ku biren no ni meni khbar ro kunaka ansaranu ko meni ra khelo ko yokon khbarendi igira khelo no biren no kondi anke nyu korum pay no khobe itanke Allah hinna ke nyu anke mande songutu intikia mulata yokon khbar tintikia mlamla nikia vim bonondi nke simen yo khbar hetikia ina kedwa intikia mulla atwani ra kayina kondangani
nke talatu makabutu ndugu na haibani ya ka nyana mokombe wakat na girni mokombe makabutu nke talatu la ilaha illallah lombre yaranda panka kesuna nya fotingande ndana ma daga saranu ngodi me akastu anga telle nda ko arangani ahakinga takanda hakatibe anga tilan saranu ngori ajabin patikai anga dan saranu ngori matara nya khiba oni beren khairndi yamla no obide mo no kambonondi ti ko khibare tana ke masro sabari takateli wori ketao kelingi danga basan dunganda anga tunga mulanda iwede beda nten kasir ngande ngamlanda iwede bari ken khani mania ntorongandi na mulla anna nyexi tani meswa da me kun kha i khalle ketre anna ye gana utu sellangani me amarinya ko hetire anyi men hoswa sellangani anne kun khalle ke tokono kenya dingi dangande talatu anda famu kenya sireni jana taku kamundi letau kamundi karanga lego nyakan baka berenga nyakali akampi adiru ita berenga mata nan sokole dan nan taku hilo anu ki me khortin taku kanya kanke la ilaha illallah adi menjanga dome iro dibige ngamei Musa sa chikeru kan kallen tabana de anta ko tanan kalle kemali mo siringani nke mi madaka metayo na sabunya nke problème nkira khingare wallahi nke meke problème nke mendi nke menta hal ban su kalare brekin na kunanan sabarre wa khatibe sabarin banani ana hirunya honne ana sabari anga tugelibe gania wallahi ike man tambi sarano enti yaqemula qote ngi sarndi yaqennaga itimingana imare mi anjeri talatu kha akema do kengare talatu ma do kengare talatu kendunya nantina nyeri sella nyana mi mare mi kayeri anda pama mat ki kan problem be khadi ken problem nyere anya ke ke verma komplon ge bende anya ke komplon ge beni parce que wakana na kunanda ngani na sabu nanta mulanga nyakike hobre muko bo ansarun balakat na tongo andanga ni kana tongo nyakuna andanga nenyugo anya kemanya ha ta ansarun kat na tongo andanga ni genta tu me ka togo ya garta murno kubeo le onda jopana kido ya gari yugo haike gorogaga na arikuni mumuntenya ni mampamure anya ke garki hare mumuntenya yi kesire na ngana ke yagita angana sima menen ngadana ke yagari yagi mumunte na kenya ni kamo kenya ko bare kenya na kamo kona ke kunanda ngani tayo wanda yo kwara kala ke hare ke le minan bucinde nyai alla yagaran ki pay mo ko me ki hakata na kana ke yagara yagi na sabna hinu siki mutenka ho hana anga awa problem gir bagana saruna pasa an saranu kunta na nyega anga na yegi ana saranya ban kanne laga hilandi anya ke awalinga ranga pasanya ke dan na huwa yegi ko tan marne meke ana nyega sellanga kila linga nya kendangana ka aure wannan ka dauko bare ka kawo ke asikandi tungan koy sikandi ke haydunguntiani anta fomuko rante hobro kunna nang ma hobro kunna sar nangani rante kisu komante nangani ahake lemine ya rante sehene amu muntani ante hobro kunna nyakenda rante hobro kunna kenyi merangani asiran lemina buccini nyani kuson qani anda yugo tume anda wori anda yugo metu madungene kamogo kesi kantingare wadungene ma sika wadungene he ke hanke menjange nyai menjange amurni yogo hasa mumunta gundi hakunya kala kiranga menjange ani awa ayago alingara koi alakunyi nuari sasa ndakuna rangani makaranga kata kanna kwa makara sasa ona jepa sanda guru ko ba guru ke sukobo
goloku wana jopa ke ngani ange simen kuru men mi su komante komo karagi ta Allah ken ne sasa komo siki ken kini wana ke wana jopa kwa ke bana hay magaide ila kinai ya akar ko yalla wadu ngene kinai yaqiba akar ko wadu su wana nya ke khibare nya gamba gandi akar ko wana du su wana hinjondi ay bazntari o watte le wuronga wat la xanu xunga anda fa lay tele sanka ndaga sasa wuronga wakina khay o watte le qakandu kwa mumunte ala kine kita lawan chanke nyugo nyaire ke khonande aramumunte kita basntari sasa nga cheke lungen tunu kwa katara manyo khibare mugo wache lingam tunu kita nyagandange halle Allahu akbar illen kere talatu abogo talatu su akasu gunu talatu su gana awa kinendo manya ngame hata la girndi la ilaha illallah awala konko karabin taungara anta gille kitaba lawan anya kante ya anda hakati buganda kintuwa ba kan pada arsona subanya isa wana subanya talatu suguba wala kenyai hey mala tadanda manyo kurma anta gilli ala am ko son daga sakandi ale danga daga sakandi anda mo kon sorondi anda kwara ngambuga lisore ale so amponda bari ngesi manan tringe hala na buton nyari kitake ko ina timme aire atatu kono ngande gelanga kanala kwarangani girikani keme na kurarangani ala yondo bakano la ilaha illallah lombure talatu allah akbar arokatei tamugali goro awala golle ngani illenkere manyonga do kotambe illenkra wala golle ngani anta diga mumunte nyani allah akbar arande ho konno talatu awakentorno he mumtege anke lombre nyana anke ngande kuira mu hay kuira mbuccinu hay anan duta anna kusi yanki kun ho buccinu nya hilo anda famu ba idan kuma kin gama ngara ko anna ken da bare idan kin gama angana duguta anada yokunun khayanki anamugu awakma la golle ngara golnya ngana kita kan bala su wa nyaga men soro kati kinagarni ani mugu ba ndi passe nan danga anga dungi ke kina ranga an hi walla assalamu alaikum kinen sagari bismillah qaram talatu agama ke golle ko tene kirangani talatu anke wala ke golle kundu ikemo kine kira ke buccine bana kirai angata mo so nan kan na dema ana diga me ke wara haku togo ngama mura tenga hobro nya ngani abakim petanke kwaran ken nan tuma haku togo talatu ke wara ke golle wara lo mure lirin batenga lo ante le mina sana ligol Allah akbar talinda nokonga manyo anda hekita mumunte arande sene Allah akbar har koye matimme yagane yani ka koyna nokonga atalike nokonga sallen kine iwa sallenga sallen sukuba assalamu alaikum alaikum salam menja talatu an kumogo taku kenan kina manyoka ke anike
kiani talatu kiani koy anga pala mumunte nye ja anke pin wa mo konsro anga pale ma mumunte talatan khodan de ampino khodan koy Aresu ya mulla nasi ko mam gode amano hore ar kore nyanga andi gamu bayo konanda kisara sahanto kumisi jango kendi kape kekenke naki walungo lumba naita ke tar bani ke maga ya ko mbakan no ikir la hiye ina walla golna nami kan tambagandi ambagili minna ambagili mori ken no kunyai ngir no nyaire irante yala kem palle no ga foyna bugo aya talatu manyom paike mumunte Allah akbar talatu awasa qawakin kana uron no de talatu aro konkonga mai talatu kebeginga talatu akari agri hakasu awarni sigai ayre gol brebe dabade tana bugo rakinga hudan kawa kabula no gondi Allah akbar akanu hamar jope sallen sukuba arduay kapalle mandangani lenkini sallen yayi yebo kenanga pare kundu ki yagri yagullo ke ngeren du pare nan katanga parne gandagan wanda bore anani ram kubagandi anno kasbanu kurondi ngia par nan kana pere da kullo nanga sukutira mu be da kullo ndi giri gandaga Patan anda kanjina mbugandu wa tanda kubagandi anda ko kasulondi gana pere okinara ngani akatanga perne kubaka mere kamko kendi kora maturi daga pare talatu amburende talatu sasa ke ansuro ampaka suro sasai litago ananyige litago ananyige tana maga pare ikinara ngani andaga ranka sokurondi Allah akbar talatu ante na umbrende kiraga namini baso assalamu alaikum wa alaikum salam ari korenga mekunyini ari lawan iro frigoli de kada wara mumuteke kompe nokon mina kartere kada taundi ere ndi howanke nokunga kada ke taundi ere kakuna ke wara kanwari kadaga ana wara dokun kompe nga howanke nokonga hey awtara rin kompe nokondi anke nyimena hay nda ko bo ke anka pale makara ngani yo banga na ko meki hajin to hota nay ba
kada wanti ka nda hotana ya ay kempe kene hunta kemaka sasa hey autona rondin no kondis anda fa kompe bas nta ngirante ke uture angilanta utu ukusulante medde mala utu rondin no konde ba ana uta rondi awda kompe no konde lawal hakuto anyi mengaro ndini sa ngaro ndini Allah asusuro kunnan soya ba igaibe kunno masanga butamurere talatu talat owa lombure tikita kengiri koy la ilaha illallah lawan eske ay galan kitendre he antele minna mate ten compare an kompe atlen no nyai ai tawere ngeman tampi kirangu kini ngani ana mena kuira mo asobe anna sawe anna gawdu anna kinai igande anna kinai kompe no gondi mo munte aturunya ni anke mo munte ada sire lo anta sire dorno anke ni ya ullo kenyai Allah akbar ay woni khallenga munte lante sehene awa munte awru baka hitinere awa rahici khana mu kan no gonde akenta mule akemu ka ken gonde yicin kibare waja kibare ay kelante nyana talat asonna membono de la ilaha illallah manyo kenga hicene meninya ngani meninya khoranga jomuri nyanga mo me khramma sahere ga kamana menu wari ay an sanga na kera ya kan pai la ilaha illallah dara no gongutu kewreni ga sanza kita ke kina kendi ke jamba na no lanke ngani nge kina na no lanke nga kendi ke jamba ada katu tibel manna no gongutu la ilaha illallah menanga dunga no langani ika sanzin kita amara ko suranga ngankar nika ke no kondi ana ko susan tikanya nankarnia ya kullo ke ari kala mutu awrukati moringa ari kala mutu awrukati somanga monte arankatu la ilaha illallah awara kilenga awuringa tumoringa koy kona morngol kunya honne tahaji surono inanto ko hallare ando Allah hetandan dinampe kramo lianin dema zakatanga khari koy kramo namulla anin manin dema itenga naki ali awlo kam kan temwandi dati wegani men ke kanu mel katinga anamanna meni dabari ankaraba ay intamullaga karna aga kallare anan debeta antore ana sansin kitare o hayere ke ni tanyande ke ngana daga anda nyagami na explican dangani anaro ay gande no gondi anaiga agara igata awa waten kitana tawalla hiene kembana nita kegera jo pantenya ere ken ko no waten araga makalle kyalingin dangani kyalingin da nalahiya itu koni ibrunne adabari mokondi awanyana asobe anandana ra iten mokondi agara gata nyeme kengate kenta sahana talatu talatu
mare kono tambo ko gollure gelli daru gani tabarni onan tubi bakiri onan latu bakiyare so wala ke hay anima ture ngani mogombe daru on tubi bakakeri ya Allah Fatma hayke hay timani le mendaga sugunum Allah akbar wandi akampai wandi le mempai wandi mampai ke gina lige ya Allah ara turundi ara honga sararun tatindini kinen tatindini menjangu tatindini gina lige salleme gina lige ayude me Ahmad akamalle mentor tangra lige wate manyare Allah akbar kisna ro kuyuga batenga maru kono ga honne alla ngala ande wina kapalle mai kene khairi nyai maru amarti khonna wa arti khairi nyai kandi arti khairi nyai kafonno gonde maru birenya kundai kitaba yalla birenya kundai ba Allah gana sakina ngani ara frati baka maga Allah akbar nan wajunya koy yana awamna ni mempai yana yamanare melagai yana rakata ale mento amaga tikena la gahiye kada qorun katabaka araho tunjila gara araho katabaka kan gondi talatu anda golbure dabari kikaso waten gondi de Assalamu alaikum meninya ajogia adle jumuri aganyo ngono hakati be ajogi kenya kamoko nge kon sikadare hokon dangana sikada kede meninya Allah kala bakanu ngani ndangi skura gono gondi de anke anyanta hinene gegra ngemaso ke kematongo agrandi kamati kintarnere de elke gran no kunyai to wallahi ba zai yi a waje na ba zai yi malam ta je ta nayo kuna nana to baki ke kinai de ba angar ni kinana ka ay ingran ni garanya ni nun kan nga nyar nan to gore ay nteren ka ma daga da kan non tingan sa nun kunyi da kan gondi tingin man kunyi ni kira nyagade rakata Allah akbar anta kemukusa kelante nyana de arna sa kinanga hele arna sa kinanga sa desane anda katu menan jogi kundu golbi nyanga nampai taratu tatuni de ale gelin nyonga akhenu ajogi talatu aro soro kompe nogondi awasoro nere talatu ay gande moy ana sore nurun kullago na gande utna kinangande amado madabande melenki awada barne hawa nogondi onantu baka ko golure mare nyakal onantu baka morin kanu kuri saman kanu ko nantu bi ko menan pinin kinallai kanyam pesandangande ori gare anna ganen siten kenan kanna kamogo anyeme illandi annan ka palleman pakken korosi
anyimere kapalema unikai man kapalema maga tambongutu tamboke atugenare an kapalema maga kentoro kinagatare nogondi alla na kakko me karagate hakilei talatu awi tembaganire na rigande nogonde kari yagare mpana araken turindi yagare sikandi araken kari tasa nakatanin pai ahitulo ken katna ken katurundi na watindi na warar nai timania anta mullaga mugul nanti arawal jagan kita tawalla nyugon kita ikunga ni kay ngebita nan koti kay ike khalleni ya garenyai Allahu akbar kala nya kamide bare sosiya gente abana hayre ko ya gane Allah la ilaha illallah ana ho dabara nan dalla ya ngande agollu atu ndeheti agollu aplan koreni Allah aplan nan kora am plan ngare bare ana nan dalla wala mbatte ngare ana ho dabar ne kan Allah arikate he giri kan kan kon gan ga ige gan ka yo gan ga ige ki gulle to ko niketa gan ga ige antampi se kate ya nele amadam keme de ben nangande ay awsokun kinte awsokundu igal linga yan sanna de ben ngonde gan wona nige annanyige nalam kompe nogondi ay atikini gunni kanya ki garam ya kullu kengan kwa lollo nogondi Allahu akbar talatu la ilaha illallah bayam hinu do kite nogonde hinu Allah maga Allah ni yelmandana nga Allah ni krabanda nangande maro no wadi aiga angane ga duguta kenke kenan bile ni mentanyai awarnan bile jelema galangala khonna to ke kira batanyai lenki ampinunga nyemene aiga akunaranga ala mumuntenyani lunguntenyani ana kunaranga ntara mugunni nai Allahu akbar sonde membono abu selanga araiga talatu andro goto koi kadega nanya kade harus saya ngamai saya ada ngamai ke duguta ke anke ya Allah nya tiketu rajin mutun alita karanga arti misalon nadoro anga tajim panamini Rege ngamere baru. Ige ke ngamei. Iga siri. Talatu arete lika paleman kala tanaiga. Sekia surang kendanga gelikan patikana surang kenda anga takenji kana ndinga daga sellanga nandugo ankar kanne nangu kanne mugure ngarandu sellanga ni ndugo sellanga tuwani sellanga ina kar kanne mugure agarni kar mogombe non kudu aktana mogombe wate kinga kitana mugombe
ñaari honne khadi sellanga talatu kama qurade wano gande talatu ay noko Allahu akbar Allahu akbar Allah yelmandana ngande talatu anda Allah anto gadi wa innogo anto ganyime amati go nyaiba anto kita man ennogo Allah way talatu anto ganyime awa momunte mbogo hey igande ke ande ga ngari gande ke be anda haraqwa ba Allahu akbar ngari gande ke banda haraqwa anda haraqo ke men ma nganta haraqo momunte ndigamu momunte ande ganda sagan katta nganda haraqo momunte ndigamu mare momunte adigamu Allahu akbar momunte ndigama hemo konno agara kinera haraqo hokko hu yagaren paminga momunte ndigamu de la ilaha illallah Allah li yelmandana nyai koy andallai anto gadi talatu anto ganyime geheti lunguntei kera angrangol bure kebe debanda kunanda ngani andake gol bura dabari tongo andi ke jamba Allah akbar ikantore kampalaki koy ikara bone kita ada kya gira ada kenya kari andin gira anda kengari Hafsa anda kenkari anken sonne kawan tenyai Allah akbar anda guru bere dabari anda sukuri ranga ahima wonya kono hin nganya mogombe manjanga hay Musa ara ke pila dabari de Allah akbar dalla entokari mare antokani mea hari saran kunyi ngara ankri ibei na mulla amen jange ani mare jagar ka yagre aka kal hala ukuran to ho dabarni ayaqike nyaqike banata baba ngi godin seconda bar khibara keride ndo ho nya amakatna famile akem koni aho sirmenia onan duara nga sasa alla ganora dema nakatini mekita be ona mulla anigra me arakin ayekre abara amadu yakenga kana ngara ankiri na kwana ga desoni meni aken kibareri Allah akbar ukura sutundi na kuranta ayekini mpaba dingin dangani sorse ma ke kibarere sorse maga anga duinda sorse ma basin tari ndinganda nuari hari kati gare kai amogon konno yawa mulla na ke plomere gire na tungu kuta ke gare ona ture ara golle be dabari damla nan fursan nan gaire mata na de beti khanure Allah akbar nke me wa mulla alira ngani de basun tarilla ho dabarni wanyana kamogo alhamdulillah tasanga mulla ananya lunguntenga ananya mumuntenga kewula di menia alante sehene anto homuko sen a golon su deberni anjondi antaka ho mugunda ngare ho konno agana ken dabar o warna tu ibe ganu ngani o warna ragare kota to ngar ni bange anga pakala kala nyana dan ka kala sirende yo ayo ke wa tunu wa ay anta tunu Allah akbar hakem monya kono oranya kundai idna lungutene mumuntenga
ndallaga ndangori agar golbure su daba alhamdulillah ngallaranga ikera muren kite ngara anti ngallawa torangiya noko ando ho ame koy Allah akbar sabaren trende malam sosial ko gollu kama wallahi allegaru akhennan kamare Allah akbar awur nukati moringa inkeren kinai lagaran dege kenkine moringa ni akhawur kati moringa ampate ndema mparni kara ndema mparni kara angna ndema ngera ani ndema morinyi mahaikalla ndema aywa mulani kari Allahu akbar hay kam pa ke golle daba ke golle bure nyaayi ngay grindi ndema nda poisson nyuga ndema gan nge dema no ko tingani nda poisson nyuga ngar ni kala na hantingani ngan soma bure ngani gan hakla bure ndabari ay golle burun konno ma dinga madunge ma karasa grandi ke dema maka kara ganin dema modin kara Allah akbar jinta wano aketa kinunga no gondi dari deme muru mori ngani maya kita Allah akbar talatu awis tarun konno ira honya narajon terinka watunga jar momo tanga daga hijunga ni Allah wando unjabini daga hijunga minasa hakita daga hijunga ayaran konto ho walla akonto alkaba walla Allah akbar ana jangidan tenga da vazen de bernan daga makatna alkaba warre haka man istarunya ko kharamo kirangani de talatu ara gollu bulande be ahake ya Allah kumbono watte ya Allah kumpay kundai ya Allah khurota mo ko gollure anyanti heten su sanze kharamo mbeten su hay kundai heten bono heten su hay kunda hilo kitu asubono gollu burunyanga na kundaire ay mera posne nga ana waju asron trandangane sogile alle wasane kati allaire tangu ndi ana junu khore dabarre anda junu dabar koy anda gulbul khore dabari yabe yampana maga alle yampana maga me junubu me angana hodde barantananga anda ka balle manjamba anda ka balle montoro de sasa problem na minna angatele Fatmata angatele muru galaga birana ampe mura maga aro ankina ibega dabari fanan sakatu kana ampe muru ando ho gala ando kanno wana monko nanti ayana ke dabarre uronga wana menno ngana monko kara mo likandire adekati kinenga tangu kelli bange daratu toqime anyango lukwa kunaranga ayakenga pase na hinu garanga mogombe sasa isnala nyaga uron nogondi ina dua undabari Fatma taga sana mogombe صدق الله
Allahu akbar. Ida udaunda woron nogondi karambogo kine. Allahu akbar. Fatma haisaka adiremme Mahamad. Allahu akbar. Asere agri korotembo gadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah anya kamogo menike kinayere wala simen Ahmad giri haqiluli anya kamogo meninya ha okuna minna keno kune. Allahu akbar. Saha haqiluli ya Allah abu qala Fatma Allah ransaga nyimedi Fatima asage kan nogondi talatu andi ge bidem brondi koy andi toro ombana ndiga mi khasun kamade Fatma imi gori tiere kempai kiai tajukunga Allah ga nyampa maga asuda alken bilati khair ngani problem sumay nongani Allah ga no rikanda Allah ga kilisire kama soro sangana ho dabari antuna tikenya ire anda ho sire dabari anda ho dabari ketna no gondi nat lagara antuna tikenya koy saboda haka ne halin irin nata asuda alken bilati kama ti khair ngani Allah ga dema yampinke maga Allah gani misi ngara ho bura su dabarin kina yambin maga kina namura maga yambin maga ndan kanjo yambin maga akine ayampe murni ge ampa maga talatu anyampa ge ampa maga ngenan kinai nge yampa angara kulpa su debere kya yampa Allah ga nyampa su ko mate maga nge yampa maga de nuari mo ko tanya mpenga ka ngano ngare Allah watun ke ngam bulare men karan kate to ko de me kadi aku to ko anna kelaga ndangara ampa pie kempai ndangara yagu kenyeme talatu angare de haranga makeko okona duanda na sakina ngani kharindema lawan aringara walle akantebe mulla aturi aringara kian tolla kendi aturi koi aringara asuka bako dona kundare mare turi ken sai katai Allah akbar aso idwa ariwara lawan Allah ganna sagani mai Allah kan sarka tampak lenga anwari tongu bange anda koten suwarre aturi keta talatu awayla bedde ngani awlege ngamei ho ndamaka ariwara kebaran to kamaka aringara ai ama dabari ariwara ai ami warare arakwa konno taturi Allahu akbar golbure allegarum pakai awru bedde ngani mari inta komen kiten onan sabari ona finu ona kunto Allah maga talatu agal broina ke kidai aturi agra halal kaba agra halahi jungani lamu pakar ngai ai haragatunu
kamana keja sigu ikinari wara ari wara arken suga jara mi dagal legene ken papi wa kitten nogondi Allahu akbar mar film nyemerai alhamdulillah film nyemera ki agatia kapalema film nga talatu ari kapalema Fatma aro manyo Hafsa esoro sikani kine soro hilli bani ke kai araban turni na bani na kende ber na ken kari talat atoko kinan kan no ne hakatu bucindine tidi kinawa lungenga awalegen do sangendo sengani me alle garum paka bono marum ke nay la gara khalena kammo bayro hono mo konture ona klen kine me ono tambo ko mushruka guri kuma susu hajusro khona heba susu gulla ke abada on ta wora le garum pai holla to bakka kere nan to ke dinan tamma nan to ke ampeti islam peti mu'mina khona ngri onan salli ko tanga do kiyana ona lanyaga alla do kiyana khanum gamdi anyi me maka hankana tanki ona kapalo mun khanum bono hanki hankina anan kanna kammo anan do cross no poko to kote anan mada yang kan kapalle man pakke no gondi sikas ndo parce tambo angna an kapalle man toro atugena o konte kiya hamulla to bakka mor ngol ngana arno sahaba gamdi film ni mede warno pipse no mat kharanga assalamu alaikum tare soninkara su komante ibe kadi leminan buccine bakir gundo sibi marina jombogo daga na golden khara nalli tawu e marina jombogo nogondi na jombogo yo non su laga hiyandi gelli fotay daka bana nungani salon complet daga salon ka kenche na ken kadwer a hakenga na tuna su komante nga fotay amerike sinwa moroke ke su komante nga longande geliti simposirenga ni akalte agebenga kitine atel gore ke nogondi bakir gundo sibi tiwa asu komante ndangani ibegani foten khwara ndaga de bogor ne ken khonni mekita angana bange angana kine marna jombogo anga kitana kembani kha hetire na manyon kompe na comprani la hiyandi gelli sokora sirungani et en place de place 3 place ke su komante nga kitire nongani ndaga ora almboro ndi complet asu komante bere li Kobes dinka américain asu komante akitere nongande harsa tina tuna su komante nga amanye mere tele tawo no kusu komante akitere nongani ndaga wala Dubai berungani kesu komante nga akitere nongani angana hohora muru ibe kan misenyo kejala dunga insha Allah angan sabon kitana ni misenta halle nan la nan kompen no gondi harbi sonunko atiwa karanga kasu komante nga na haramdo ya kanjun koro na hamin bago kingan gelita ko posirenga insha Allah angala kiyano ngata anu moron paike 74 35 99 63 Bakir Gundo Sibi Marina Jombogo harsa inandaga wara almoro angli arif bere isu fomanu kesu komante akitene kelan kompen lorenga daga kompen kenche na almoro na kello luto no kondi kesu komante akitene ka gironde ga joya maga Bakir Gundo Sibi Marina Jombogo.